बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दिए गए तमाम सेटों के दो वाजिब ताहती सेट लिखें। तो तीसरे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम ताहती सेट और वाजिब ताहती सेट की तारीफ़ें देख लेते हैं। तो पहले है ताहती सेट, जिसको इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है। अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो तो सेट ए को सेट बी का ताहती सेट कहते हैं। मसलन मैंने एक मिसाल आप लोगों के लिए लिखी है कि ए के आप अरकान देखें, 1, 2, 3। तारीफ़ में कहा गया है कि ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो। देखें, ए के तमाम अरकान सेट बी के भी अरकान हैं, तो इसलिए सेट ए को सेट बी का ताहती सेट कहेंगे। तो वाजिब ताहती सेट क्या है? अगर सेट ए सेट बी का ताहती सेट हो, यही बात हो रही है कि अगर सेट ए जो है वो सेट बी का ताहती सेट हो और सेट बी का कम से कम एक रुकन ऐसा है जो सेट ए का रुकन ना हो, यानी कि यहाँ पर वाजिब ताहती सेट में बी वाले सेट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो फिर सेट ए को सेट बी का वाजिब ताहती सेट कहते हैं। इसका क्या मतलब कि वाजिब ताहती सेट होने के लिए ज़रूरी है कि ए के तो सारे अरकान बी में होंगे ही होंगे, लेकिन बी के लिए ज़रूरी ये है कि इसका कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो ए में ना हो, तो फिर ए को बी का वाजिब ताहती सेट कहेंगे। या दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि ए वाला जो सेट होगा वो हू बहू यानी कि बी के बराबर नहीं होना चाहिए। बी का कम से कम एक रुकन ज़्यादा हो या दो भी ज़्यादा हो तो भी वो वाजिब ताहती सेट होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्जेल सेटों के दो वाजिब ताहती सेट लिखें। हमें नीचे कुछ सेट दिए गए हैं और कहा गया है कि इनके दो दो आपने वाजिब ताहती सेट लिखने हैं। वाजिब ताहती सेट की तारीफ हमने अभी पढ़ी कि ऐसे सेट हमने इसी में से लेने हैं कि वो जो सेट है वो इस सेट के बराबर नहीं होने चाहिए, इससे एक रुकन कम से कम होना चाहिए। तो इसके वैसे तो वाजिब ताहती सेट ज़्यादा बन सकते हैं, किताब में भी जो जवाब, बल्कि किताब में इसके जवाब हैं ही नहीं, क्योंकि हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी से दो वाजिब ताहती सेट लेने हैं, तो इसलिए किताब में भी इसका जवाब नहीं दिया गया। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का जवाब मैच करे, तो इसके लिए आपने कोई भी वाजिब ताहती सेट लेने हैं। मैं यहाँ पर ए को अलग लिख लेता हूँ और आप अगर लेना चाहो तो बी और सी को इकट्ठा लिख लें। अब देखें, ये इसका ताहती सेट है, लेकिन देखें इस वाले सारे अरकान इधर नहीं है, इसका कम से कम एक रुकन ऐसा है जो इधर नहीं है, तो ये जो है इसका वाजिब ताहती सेट हुआ। और आप यहाँ पर एक रुकन भी ले सकते हो और दो दो भी ले सकते हो, कोई इससे इशू नहीं है कि एक रुकन लेना है या दो रुकन लेने हैं। इसी तरह दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी जुज़ में हमें कहा गया है 0,1, 0 और 1 के हमने वाजिब ताहती सेट लिखने हैं, तो हम इसी में से छोटे सेट लेंगे, इसी के बराबर सेट नहीं ले सकते वो, वरना वो वाजिब ताहती सेट नहीं रहेगा। हम इसमें से एक ले लेते हैं 0 और दूसरा अब हम इसमें से ले सकते हैं 1। अब दो हिस्से यहाँ पर इस सवाल में आपने 0 और 1 इकट्ठा नहीं लिखना। अगर 0 और 1 आप इकट्ठा लिखोगे तो फिर ये वाला सेट जो है वो वाजिब ताहती सेट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कहा था इसका कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो इसमें मौजूद ना हो। अब हम तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। तीसरी जुज़ में हमें कहा गया है n, और हमने पहले सेट पढ़े थे कि n जो है ये कुदरती अदाद को कहते हैं और कुदरती अदाद होते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब आपने इसी सेट में से, जैसा कि ये हमें सेट दिए गए थे, इसमें से हमने वाजिब ताहती सेट लिए, अभी इस सेट में से भी हमने वाजिब ताहती सेट लेने। अब चूँकि ये बहुत बड़ा सेट है, आप इसमें से एक एक रुकन भी ले सकते हो, दो दो भी ले सकते हो, आप चाहें तो तीन तीन भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर दो दो अरकान ले लेता हूँ, 1 और 2 लिख लें। आगे आप 3 भी लिख सकते हो, आप लिख लें 2, 3, 4। तो ये क्योंकि पूरा कुदरती अदाद का सेट है तो यहाँ पर 4 भी मौजूद हो गए, इसलिए मैंने 3 हिस्से भी लिख लिए। आप 4 हिस्से भी लिख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ लिखने ऐसे अदाद हैं ताकि इस सेट के बराबर ना आए। अच्छा, अगला सेट, चौथी जुज़ हमारे पास है Z, और Z वाला हमने सेट पढ़ा था कि ये इंटीजर्स होते हैं, इनमें ज़ीरो वाले हिस्से भी होते हैं और जमा वाले हिस्से भी और नफ़ी वाले हिस्से भी होते हैं। ये जमा नफ़ी 1 हो गया, जमा नफ़ी 2 हो गया, अप टू सो ऑन। अब ये जो Z वाला सेट है, इसमें से हमने दो वाजिब ताहती सेट लेने हैं। तो आप कोई से भी अरकान ले लें, 0 ले लें, बिल्कुल अकेला ले लें 0, या आप नफ़ी वाले हिस्से भी आप ले सकते हैं, नफ़ी 1 ले लें, जमा का 2 ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। यानी कि ऐसे अरकान हमने लेने हैं
کہ اسی سیٹ کے اندر وہ بلانگ کرتے ہوں. اس سیٹ سے باہر نہیں جانا اور اسی سیٹ کے برابر بھی ہم نہیں لے سکتے, اس سے کم ارکان لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیو. کیو والا سیٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے. کیو کو اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں ریشنل نمبر ہیں, اردو میں ناطق اعداد کہتے ہیں. اور ناطق اعداد ایسے ہوتے ہیں جن کو پی بٹا کیو کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے. تو بٹا کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے, اور عام اعداد بھی ہو سکتے ہیں کہ 1 ہے 2 ہے, کیونکہ 1 کے نیچے بٹا نہیں ہے تو 1 ہے, 2 کے نیچے بھی بٹا نہیں ہے تو 1 ہے, مطلب ان کو ہم بٹا میں لکھ سکتے ہیں. ان کے درمیان والے بھی آپ اعداد لکھ سکتے ہو. مثلا میں اب بٹا والا لکھوں 3/2, اس کو آپ کنورٹ کریں تو یہ 1.5 بنتا ہے. اسی طرح آپ یہاں پر لے لیں 3, 1 2 3, اور ان کے درمیان والا ہنسہ آپ لے لیں 5/2 اپ ٹو سو آن. یہ والا سیٹ اسی طرح چلتا جائے گا. اب یہ سیٹ آپ کے سامنے آ گیا. اسی میں سے آپ کوئی سے بھی 2 واجب تحتی سیٹ اٹھا کر لکھ لیں. آپ پہلے 2 ہنسے لکھ لیں کہ 1, 3/2, اور دوسرے کو آپ لکھ لیں 2, 5/2 اور 3. ہم نے اسی سیٹ میں سے یہ پہلے 2 اعداد کو لکھ لیا, اور اگلے جو 3 ہنسے تھے وہ ہم نے لکھ لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی ہنسے لکھیں, آپ بٹا والے کوئی بھی ہنسے ان کے علاوہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سیٹ ہے آر. آر والا جو سیٹ ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریئل نمبرز, اور اردو میں انہیں کہتے ہیں حقیقی اعداد. حقیقی اعداد وہ ہوتے ہیں جو ناطق اور غیر ناطق اعداد کا یونین لینے سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسا سیٹ ہے جس میں ناطق اعداد اور غیر ناطق دونوں ہوتے ہیں. مطلب کہ عام ہنسے بھی ہوتے ہیں, بٹا والے بھی ہوتے ہیں, اشاریہ والے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے اندر جذر والے بھی ہو سکتے ہیں. تو میں ویسے کوئی ایک مثال لے لیتا ہوں اس میں کہ 1 ہو گیا, 2 ہو گیا, 3 کا جذر ہو گیا. اسی طرح میں اشاریہ والا ہنسہ بھی لے لیتا ہوں, مثلا 5.2 ہے ہمارے پاس, اور اپ ٹو سو آن. تو اس سیٹ میں سے اب ہم نے پھر 2 واجب تحتی سیٹ لینے ہیں. تو آپ ایک لکھ لیں 1, اور اس کے ساتھ لکھ لیں بے شک 3 کا جذر. پھر آپ لکھ لیں 2 اور 5.2, یہ اس کے 2 واجب تحتی سیٹ ہو جائیں گے. اسی طرح ہمارے پاس اس کا 7واں پارٹ بھی ہے, وہ آخری جزء ہے ہماری. لکھا ہوا ہے ایکس, جبکہ ایکس رکن ہے کیو کا. دیکھیں کیو والا سیٹ یہ ہے. ہم نے کہا ہے کہ کیو جو ہیں وہ ناطق اعداد ہیں, اور ناطق اعداد جو ہیں ان میں عام ہنسے بھی ہو سکتے ہیں اور بٹا والے ہنسے بھی ہو سکتے ہیں, جن کو ہم پی بٹا کیو میں لکھ سکیں. یہ ناطق اعداد تو ہیں, لیکن یہاں پر اب ایک ہمیں شرط بھی دے دی گئی ہے کہ 0 چھوٹا ہے ایکس, اور ایکس چھوٹا ہے برابر ہے 2 سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ 0 چھوٹا ہے ایکس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس جو ہے بڑا ہوگا 0 سے. 0 سے بڑے اعداد اور 2 سے چھوٹے اور 2 کے برابر اعداد لکھنے ہیں. 2 سے چھوٹے اور 2 بھی اس کے اندر خود شامل ہے. تو 0 سے بڑے اعداد جو ہیں وہ مثلا ہم لکھ لیتے ہیں 0.1, کیونکہ یہ ناطق اعداد میں اشاریہ والے ہنسے بھی ہوتے ہیں, اور وہ اشاریہ والے اعداد جو مختتم ہوں جن کو ہم اشاریہ کے بعد گن سکیں. 0.1 بھی آپ لکھ سکتے ہو, اس کے بعد آپ 0.5 بھی لکھ سکتے ہو. اسی طرح ہم اس کے اندر 1 بھی لکھ سکتے ہیں, اور آگے ہن سے چلتے چلتے ہم اس کے اندر 2 بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم 2 بھی لکھ لیں گے. تو یہ ہمارے پاس 0 سے بڑے اور 2 سے چھوٹے اور 2 تک کے اعداد ہیں. اس میں سے آپ کی مرضی ہے, اب کوئی سے بھی ہم نے 2 واجب تحتی سیٹ یہاں پر لینے ہیں. تو واجب تحتی سیٹ ہم اس میں سے لے لیتے ہیں, ایک 0.1 لے لیتے ہیں اور ایک 0.5 لے لیتے ہیں. اسی طرح آگے جو 2 اعداد ہمیں نظر آ رہے ہیں, ایک 1 ہے اور دوسرا جو ہے وہ 2 ہے. تو یہ اس کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. کیا کوئی ایسا سیٹ بھی ہے جس کا کوئی واجب تحتی سیٹ نہ ہو؟ اگر ہے تو اس سیٹ کا نام بتائیں. تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہے جی ہاں. اس نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسا سیٹ ہے جس کا کوئی واجب تحتی سیٹ نہیں ہے, تو اس کا جواب ہے جی ہاں, اور یہ جواب یہاں تک ہے. تو اس نے پوچھا ہے اگر ہے تو اس سیٹ کا نام بتائیں. تو یہاں پر ہم اس سیٹ کا نام لکھیں گے جی ہاں, اور یہاں پر ہم لکھیں گے کہ خالی سیٹ, اور اس کو علامتی طور پر ہم 2 خالی بریکٹوں سے یا فائی کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. خالی سیٹ کا واجب تحتی سیٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس میں سے ہم تحتی سیٹ لینا چاہیں تو دوبارہ ہمارے پاس خالی سیٹ آئے گا, اور خالی سیٹ تو اسی کے برابر ہے. ہم نے واجب تحتی سیٹ کی یہ تعریف پڑھی تھی کہ واجب تحتی سیٹ تب ہوگا جب اس کے ارکان جو ہیں اس کے برابر نہ ہوں, کم از کم اس کا ایک رکن زیادہ ہو. تو یہ تو دونوں برابر ہو گئے, اس لیے خالی سیٹ کا کوئی بھی واجب تحتی سیٹ نہیں ہے.
क्वेश्चन नंबर 5 है ए कॉमा बी और ए बी यहाँ पर दो ब्रैकेटें आ गई हैं में क्या फ़र्क है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि ए बी, ये जो पहला सेट है, ए बी में दो अरकान ए और बी हैं, जबकि ये वाला जो सेट है ए बी और ये बाहर भी ब्रैकेट है में सिर्फ एक रुकन ए कॉमा बी है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है। हमें कहा गया है कि इस सेट में और इसमें क्या फ़र्क है। तो आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट जो है ये शो करती है कि ये सेट है और ये उसके अरकान हैं। चूँकि एक ब्रैकेट है और इसके अंदर हमें दो अरकान नज़र आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसमें दो अरकान, और अरकान भी लिख दें कि ए और बी हैं। जबकि ये वाला जो सेट है, आप देखें ये एक सेट है ए कॉमा बी और उसके बाहर फिर ब्रैकेट लगाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेट है और उसके अंदर अब हम इसको एक ही रुकन कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट आ गई है। जब ब्रैकेट आ गई तो इन दोनों को हम सिर्फ और सिर्फ एक रुकन कंसिडर करेंगे और वो है ए कॉमा बी, और साथ में ब्रैकेट भी लिखनी है।